TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। टोरंटो मेयर की बहस उस वक्त मनसूख कर दी गई जब मुतादिद उम्मीदवारों को एक शख्स की जानिब से जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जुमेरात को होने वाली टोरंटो मेयर की बहस उस वक्त मनसूख कर दी गई जब मुतादिद उम्मीदवारों को एक शख्स की जानिब से जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीदवारों को ऑन्टेरियो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन यूनिवर्सिटी में मुबाहिसे में शिरकत करना थी। मुबैना धमकी जुमेरात की रात टोरंटो की मेयर की बहस को मनसूख करने के बाद दी गई। ये वाज़ेह नहीं है कि धमकी में किन उम्मीदवारों का नाम लिया गया था। इवेंट के मनसूख होने तक मुतादिद उम्मीदवार इवेंट से दस्तबरदार हो चुके थे। पुलिस का कहना है कि ये शख्स अब हिरासत में है और मजीद मालूमात बाद में जारी की जाएंगी। जुमेरात को 3 मेयर के उम्मीदवारों ने इशारा किया कि उनकी आवामी मुहिम की सरगर्मियां उन धमकियों के बारे में जानने के बाद मुतासिर हुई थी। जुमेरात की सुबह टोरंटो पुलिस ने ईस्ट यॉर्क में एक कॉल का जवाब दिया, जहां एक शख्स ने मुबैना तौर पर धमकियां दी। पुलिस ने बताया कि इस वक्त कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं था और मकाम का किसी भी उम्मीदवार की पेशी से कोई ताल्लुक नहीं था। पुलिस का कहना था कि धमकियां बेनाम मेयर के उम्मीदवारों के खिलाफ दी गई और उन्हें खतरा करार दिया। पुलिस एक ऑनलाइन धमकी की भी तलाश कर रही है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि एक ही शख्स ने दी थी। पुलिस ने कहा था कि ये शख्स मुबैना तौर पर जिस्मानी नुकसान की धमकियां देने, छुपाया हुआ हथियार रखने और खतरनाक हथियार रखने के इल्जाम में मतलूब था। मेयर के उम्मीदवारों का कहना है कि उन्होंने लोगों की हिफाजत के पेश नज़र मुबाहिसे में शिरकत मनसूख की। किसी भी मुंतखब अहदेदारों या इलेक्शन के ख्वाह अफराद के खिलाफ धमकियां बिल्कुल नाकाबिल कबूल हैं। एनवायरनमेंट कैनेडा ने टोरंटो के इलाके के लिए गर्मी की वार्निंग जारी की है, जो जुमे तक जारी रहने की तवक्को है और खबरदार कर रही है कि इससे हवा का मयार खराब हो सकता है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एनवायरनमेंट कैनेडा का कहना है कि गर्मी की एक बेलगाम लहर अगले 2 दिनों में टोरंटो को लपेट में ले लेगी, जबकि हैलिफैक्स के पूरे इलाके में मुतादिद आग ने अमले को जुमेरात की दोपहर को मसरूफ रखा, जब दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ गया और नवाही इलाके में 837 हेक्टेयर जंगल की आग चौथे दिन भी जल गई। शुमाली क्यूबेक के जंगलात में लगने वाली आग के नतीजे में पूरे सूबे में हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। एजेंसी ने टोरंटो के इलाके के लिए गर्मी की वार्निंग जारी की है, जो जुमे तक जारी रहने की तवक्को है और खबरदार कर रही है कि इससे हवा का मयार खराब हो सकता है। वार्निंग में कहा गया है जुमेरात और जुमा दोनों को दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की तवक्को है। नमी के साथ 34 सेंटीग्रेड की तरह महसूस होता है। रातों रात के कम से कम राहत की पेशगोई की जाती है, आला 9 उम्रों में दर्जा हरारत बरकरार रहने की पेशगोई के साथ। एनवायरनमेंट कैनेडा के मुताबिक हफ्ते को ठंडा दर्जा हरारत वापस आ जाएगा, जिसकी मुतवक्के बुलंदी 22 सेंटीमीटर ग्रेड होगी। एजेंसी का कहना है छोटे बच्चों, हामला खवातीन, बूढ़े बालिग अफराद, दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद और बाहर काम करने या वर्जिश करने वालों के लिए खतरात ज्यादा हैं। माहौलियात कैनेडा ड्राइवरों को ये भी याद दिला रहा है कि वो कभी भी लोगों या पालतू जानवरों को खड़ी गाड़ी के अंदर ना छोड़ें। एनवायरनमेंट कैनेडा के मुताबिक जुमे को सूरज और बादलों की आमेजिश होगी, जिसके साथ बारिश या दोपहर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गर्मी की वार्निंग उस वक्त जारी की जाती है जब बहुत ज्यादा दर्जा हरारत या नमी की सतह से बीमारी का खतरा लाहक होने की तवक्को की जाती है, जैसे हीट स्ट्रोक या गर्मी की थकन। क्यूबेक की पावर यूटिलिटी ने बिजली बहाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई की, जब जंगल की आग की वजह से तकरीबन 1 मिलियन सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। ट्विटर पर क्राउन कॉरपोरेशन ने कहा कि बिजली बतदरीज बहाल हो जाएगी और चंद घंटों के अंदर 2 लाख से ज्यादा सार्फिन को बिजली पहुंच गई। 2,40,000 सार्फिन बिजली से महरूम थे। मॉन्ट्रियल सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में से एक है, जिसमें 125 बंदिश के साथ 93,500 सार्फिन मुतासिर हुए। कैनेडियन वजीर आजम की कौमी सलामती की मुशीर का कहना है कि माइकल चौंग को मुतनब्बा करने में नाकामी का जिम्मेदार कोई शख्स नहीं, बल्कि तरीक़ाकार की खामी है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की कौमी सलामती और इंटेलिजेंस मुशीर का कहना है कि अगरचे कैनेडा की सिक्योरिटी सर्विसेज मेम्बरान पार्लियामेंट और हुकूमत की आला सतह पर मौजूद अफराद को चीन के धमकी आमेज हरबों के बारे में बर वक्त मुतनब्बा करने में नाकाम रही, लेकिन इस अमल में खराबी किसी एक शख्स की गलती नहीं थी। जोडी थॉम्स ने एक पार्लिमानी कमेटी को बताया कि नाकामी का कोई एक नुक्ता नहीं है, इस अमल में एक खामी थी। सीनियर सरकारी मुलाजिम की गवाही उस वक्त सामने आई जब 3 MPs ने चीनी हुकूमत की उनके खिलाफ मुहम्मद के बारे में कनाडा की
سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس سے موصول ہونے والی معلومات کو عام کیا اور ایک ہفتے کے بعد ایک رپورٹ میں حکومت کے خفیہ معلومات کو سنبھالنے کے طریقے سے سنگین مسائل کا ذکر کیا گیا۔ تھامس نے طریقہ کار اور ہاؤس افیئر کمیٹی کو بتایا کہ اسے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ سابق کنزرویٹو رہنما ایرن اوٹول اور این ڈی پی ایم پی جینی کون کو بیجنگ نے نشانہ بنایا تھا۔ تھامس نے ایم پیز کو بتایا کہ CSIS نے انہیں گزشتہ 3 سے 4 ہفتوں کے دوران ان کیسز کے بارے میں آگاہ کیا اور یہ کہ خود ٹروڈو کو حال ہی میں ان کے بارے میں علم ہوا۔ ٹروڈو اور تھامس دونوں نے کہا کہ انہیں چونگ کے خلاف مہم کے بارے میں صرف اس وقت معلوم ہوا جب گلوب اینڈ میل نے گزشتہ ماہ ایک کہانی شائع کی۔ تھامس نے کہا کہ CSIS نے جولائی 2021 میں حکومت کے 3 نائب وزراء کو ایک میمو بھیجا، لیکن یہ پیغام مؤثر طریقے سے بلیک ہول میں چلا گیا۔ میرے خیال میں عمل میں خرابی تھی، نہ صرف عمل میں خرابی، میرے خیال میں ایک ناکافی عمل ہے۔ غیر ملکی مداخلت کے بارے میں جانسٹن کی رپورٹ میں یہ بھی پتہ چلا کہ CSIS نے مئی 2021 میں اس وقت کے پبلک سیفٹی منسٹر بل بلیئر، ان کے چیف آف اسٹاف اور ان کے نائب وزیر کو ایک ایشوز مینجمنٹ نوٹ بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نوٹ میں انٹیلیجنس کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے کہ ارادہ مسٹر چونگ اور ایک رکن پارلیمنٹ اور چین میں ان کے خاندان کو نشانہ بنانا تھا۔ کمیٹی کے باہر بلیئر نے کہا کہ انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ آیا ان کے سابق نائب کو کبھی مواد تک رسائی حاصل ہوئی ہے، اور کہا کہ ان کے پاس اتنی معلومات نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ آیا CSIS کے ڈائریکٹر ڈیوڈ ویگنالڈ انٹیلیجنس شیئرنگ کی ناکامیوں کا ذمہ دار ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن فضائیہ کی گریجویشن تقریب میں اسٹیج پر کھڑے کھڑے اوندھے منہ گر گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن فضائیہ کی گریجویشن تقریب میں اسٹیج پر کھڑے کھڑے اوندھے منہ گر گئے۔ صدر بائیڈن جمعرات کو کولوراڈو میں ایئر فورس اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہونے والے کیڈٹس کو ڈگری دینے کی تقریب میں شریک ہوئے، جہاں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن نے امریکی فضائیہ کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی اور جب آخری پائلٹ کو ڈگری دی تو اس کے بعد وہ وہیں کھڑے کھڑے گر گئے۔ امریکی صدر کے اچانک گرنے پر وہاں کھڑے فضائیہ اہلکار ان کے قریب آئے اور انہیں سنبھالا دے کر کھڑا کیا، بعد ازاں انہیں سہارا دے کر کرسی کی طرف لے گئے۔ امریکی صدر کے تقریب کے دوران گرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے۔ صارفین کی جانب سے مختلف تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے سرکاری حکام نے کوئی بیان جاری نہیں کیا، تاہم ایک بار پھر لڑکھڑانے یا گرنے سے امریکی شہریوں اور ماہرین نے جو بائیڈن کی صحت پر سوالات اٹھائے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی امریکی صدر متعدد بار جہاز کی سیڑھیوں، وائٹ ہاؤس کے چبوترے پر لڑکھڑا چکے ہیں۔ امریکی فضائیہ کے ڈرون نے مصنوعی ذہانت سے اپنے ہی آپریٹر کو ہلاک کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی فضائیہ کے ڈرون نے مصنوعی ذہانت سے اپنے ہی آپریٹر کو ہلاک کر دیا۔ حکام کے مطابق مصنوعی ذہانت سے چلنے والے ڈرون نے آپریٹر کے ہدف کو تباہ کرنے یا نہ کرنے کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنا رخ موڑا اور اپنے ہی آپریٹر کو نشانہ بنا ڈالا۔ ڈرون نے مصنوعی ذہانت سے یہ سمجھا کہ آپریٹر اسے ہدف تک پہنچنے سے روک رہا ہے۔ امریکی ایئر فورس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق مصنوعی ذہانت پر مبنی ڈرون کو آزمائشی طور پر اڑایا گیا تھا۔ ڈرون کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کو تباہ کرنے کا ہدف دیا گیا تھا۔ ایئر فورس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔